أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. نويت الأربعين، نويت الإصلاح، نويت الخلوة، نويت الإتكاء، نويت ربنا بالسلوك بالصوم العظيم في هذا المسجد وهذا الجميع. إلهي أنت مرشدي ورباك مجلبي. أعطني محبتك ومعرفتك نصر من الله وفتح خير بسر سيدي مدد إمام رباني مدد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian akan diberi cobaan oleh Maulana Syekh Muhammad Nadim Al-Haqqani Keserah. Merci Ocean Buktu diambil dari buku Merci Ocean maksudnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Grand Syekh Abdullah Faiz Ad-Daqastani Keserah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan kepada hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji umatnya. Begitu pula dengan aulia Allah dan syekh yang memberi cobaan kepada murid-muridnya. Setiap orang akan mengalami cobaan yang berasal dari orang lain atau berupa cobaan lainnya. Apa yang kita butuhkan agar bisa bertahan dari cobaan tersebut? Kita dituntut untuk bisa bersabar terhadap segala hal. Kita juga harus menjaga iman kita dan tidak meninggalkannya. Jadi bukan amalan kalian yang mampu membuat kalian menjadi wali. Bukan amalan kalian yang bisa menjadikan kalian menjadi seorang wali. Bukan amalan kalian yang membuat kalian menjadi wali atau mencapai mangkok kewalian. Bukan. Tapi kesabaran kalianlah pada Gusti Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat Gusti Allah berkenan terhadap diri kalian. Sehingga jika Gusti Allah berkenan pada kalian dan kalian bersama Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala berkenan pada kalian dan kalian bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan menjadi kekasihnya. Kalian akan menjadi walinya. Kalian akan menjadi wakilnya. Apa itu wakil? Yaitu orang yang mewakili. Jika kalian bersama Allah, Allah bersama kalian, maka kalian akan menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat untuk bisa menjadi wakil Allah atau wali Allah, pertama adalah bersabar. Jadi bukan amalan, bersabar. Begitu. Makanya Allah mengatakan Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama siapapun yang sabar. Allah bersama hamba-hamba yang sabar. Makanya di dunia ini ada 124 ribu wali, tapi hanya sedikit wali yang membawa bendera. Yang lain tidak membawa bendera, tapi mereka juga wali. Mereka bahkan tidak tahu kalau mereka para wali Allah. Karena kesabaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena amalan. Nah, ketika kalian membuat amalan dengan sabar, maka itu akan membuat kalian memiliki tingkatan yang tinggi dan Gusti Allah akan senang. Jadi membuat amalan dengan sabar lebih baik daripada nggak buat amalan dan nggak bersabar. Jadi ketika kalian membuat amalan, lakukan dengan sabar. Ketika kalian sholat, lakukan dengan sabar. Ketika kalian bekerja, lakukan dengan sabar. Ketika kalian mampu bersabar bersama Allah, maka Allah akan bersama kalian. Itulah mengapa Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sehingga nanti kalau ketika kalian diberikan ujian atau cobaan oleh Gusti Allah berupa sesuatu yang pahit, yang getir mungkin, yang membuat perasaan kita menderita, kalian itu akan bersabar. Apa itu tadi orang itu bersabar? Dia tidak meninggalkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap beribadah pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap membuat amalan. Dia tetap ngaji, dia tetap baca Quran, dia tetap majelisan, dia tetap sholawatan, dia tetap berusaha untuk menjaga perilaku yang baik. Dia tetap menjaga untuk lisannya tetap berbicara sesuatu yang baik dan menjaga perilaku semuanya itu baik. Itulah orang yang bersabar. Begitu. Jadi bukan dia melarikan diri dari Gusti Allah, bukan. Karena Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Artinya siapapun yang tetap bersama Gusti Allah, tetap sholat, tetap jaga ibadah, tetap buat amalan, tetap majelisan, tetap ngaji, baca Quran, tetap ngaji sholawatan dan sebagainya, maka dia tetap bersama Allah. Dan itulah yang Allah maksud orang yang bersabar. Begitu. Jadi ketika kalian mencintai Kanjeng Nabi, cintailah dengan sabar.
Ketika kalian mencintai Allah, cintailah dengan sabar. Bahkan ketika kalian mencintai syekh kalian, cintailah dengan sabar. Maka hati kalian akan ikhlas. Kalau kalian ikhlas, kalian lurus, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan berbagai macam pertolongan dari hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang tulus. Jadi begitu, ya. Kita dituntut untuk bisa bersabar terhadap segala hal. Segala hal itu maksudnya itu ya ibadah, ya kita kena ujian, bahkan kita menahan diri dari perbuatan maksiat itu pun bersabar. Karena kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak bersabar, ya kita akan begitu, melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya kalau kita bersabar, kita bersama Gusti Allah. Kalau kita tidak bersabar, kita tidak bersama Gusti Allah. Kalau kita tidak bersama Gusti Allah, berarti kita bersama siapa? Jadi hanya ada satu makhluk yang tidak bersama Gusti Allah. Dia adalah setan. Jika kita tidak bersabar, kita akan bersama setan, bukan bersama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus menjaga iman kita dan tidak meninggalkannya. Oh, ya kan? Kita dituntut untuk bisa bersabar terhadap segala hal. Kita juga harus menjaga iman kita dan tidak meninggalkannya. Jadi apapun yang terjadi, tetap lakukan ibadah, tetap buat amalan, tetap majelisan, tetap jaga perilaku yang baik, tidak usah berubah. Begitu. Itu kena kita tidak berubah, artinya itu ujian. Tapi tidak kita berubah, itu namanya musibah atau bencana. Kalau kita diuji Gusti Allah, kita sabar, tetap melakukan ibadah, berbuat amalan, tetap majelisan, tetap ngaji, tetap menjaga perilaku yang baik, itu namanya ujian. Artinya kalian akan dinaikkan, alias kalian lagi dipantau Gusti Allah untuk dinaikkan lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalnya kalian diberikan ujian, tapi kalian malah berbuat maksiat, tidak mau lagi bersama Gusti Allah, atau kalian meninggalkan Gusti Allah, meninggalkan ibadah, maka itu bukan ujian, tapi itu bencana atau petaka. Gitu. Mereka menguji iman kita dengan segala hal, misalnya dengan ketakutan, penderitaan, kelaparan, atau kematian. Grand Syekh Khosrow berkata bahwa seseorang yang mungkin bertanya, Grand Syekh Khosrow berkata bahwa seseorang mungkin bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan kita? Untuk apa Dia memberi cobaan kepada kita? Ya, Dia Maha tahu. Tetapi hikmah di balik cobaan itu bisa mendatangkan pahala yang tidak terhingga bagi kita karena kesabaran yang kita lakukan. Dari kemurahannya Allah Subhanahu wa taala memberi kita pahala antara 10 sampai 700 derajat. Bahkan bila kita tidak bersabar, Al-Quran mengatakan, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi bersabar itu ilmu yang tingkat tinggi, dan istiqomah dalam bersabar itu adalah ma'rifah. Wa min at-tawfiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zikir untuk menghilangkan penderitaan. Jadi kalau jenengan mau, kalau kalian mau, ini Maulana Syekh Nazim memberikan suatu resep amalan zikir untuk menghilangkan penderitaan dengan membaca ya Hafiz 100 kali, lalu membaca Alhamdulillah 500 kali sehari. Ayo kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Ya Hafid, 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 Ya Hafid. Ya Hafid, 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 Ya Hafid. Ya Hafid, 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 Ya Hafid. Ya Hafid, 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 Ya Hafid. Ya Hafid, 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 Ya Hafid. Ya Hafid, 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 Ya Hafid. Ya Hafid, 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 Ya Hafid. Ya Hafid, 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 Ya Hafid. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ala Nabi Muhammad. Sampai berjumpa lagi pada pembacaan kitab subbah berikutnya. See you. Bye.